Chapitre 26. Venise, pouvoir et roi déchu. Cacambo surgit brusquement au cours d'un dîner et révèle que Cunégonde se trouve à Constantinople. Lui-même est esclave et escorte Candide à se tenir prêt au départ. كاكامبو غادي يجي في الحفل ديال فينيس غايقول لي راه لقينا كينيغوند في كونستانتينوبل. Lui-même esclave يعني عبد et escorte Candide à se tenir prêt au départ. Ce rebondissement n'est pas la seule surprise d'un épisode mystérieux au cours du carnaval de Venise qui inverse les rôles entre maître et valet. Les 6 compagnons de Candide et de Martin lors de ce dîner se révèlent être les rois déchus, qui narrent tour à tour leur parcours malheureux. Le sultan Achmet III, Evan, empereur de toutes les Russes, le roi d'Angleterre, Charles-Édouard, 2 rois de Polaque, et enfin Théodore, roi de Corse. Tous sont venus à Venise pour le carnaval et tous sont déchus de leur pouvoir. يعني كلهم تحيد لهم القوة ديالهم والبوفوار ديالهم وكلهم كاينين في هذا لو كارنافال. Voltaire convoque ici des figures historiques qui incarnent la vanité. يعني هنا فولتير يدير واحد لي كاركتير يعني واحد الواجهات يعني تاريخية qui incarnent la vanité et le caractère éphémère du pouvoir. يعني السلطة الدائمة. L'épisode participe de la réflexion politique des philosophes sous la nation de gouvernement qui constitue l'un des fils conducteurs de Candide, يعني الخيوط اللي غادي يتبع Candide bien sûr, mais aussi du dictionnaire philosophique du système hiérarchique aristocratique qui règne au château dont Candide est exclu, à l'organisation communautaire du jardin dont le baron est chassé. C'est une réflexion sur la place de l'individu dans le système qui le gouverne et l'émergence de l'homme social qui se déploie. يعني هنا كيهضر لنا على بلاصه كنجرو فيها على الملوك وبلاصه كنجرو فيها على الناس بحال كونديد وكيفاش لوم سوسيال سو ديبلوا يعني كيفاش الانسان بطبعه الاجتماعي كيحط راسو في هذا الموقف وكيفاش كيتعامل مع كل بلاصه. Chapitre 27, en route vers Constantinople, bien sûr, باش يتلاقى مع كينيغوند. كاكامبو décrit la situation de Cunégonde, كيعطيه la situation ديال كينيغوند, esclave dans la maison d'un ancien souverain sur le rivage de Propontide, chez un prince qui a très peu vécu. Elle est devenue horriblement laide, ولا خايبة بزاف. Candide se soucie peu de cette évolution, mais s'interroge sur l'usage de la fortune, délapidée selon un schéma désormais classique dans le conte rachat de la personne humaine. Piraterie, errance, esclavage, Cacambo est racheté par Candide et le petit groupe retrouve au hasard de la traversée le frère de Cunégonde et Pangloss. طبعا قلت لكم des personnages غادي يحيا وحدين غادي يموتوا زعما هادشي عادي لانه سي ان كونت فيلوزوفيك اللي مسموح فيه اي حاجه ومسموح فيه كل شيء. مره يرجعوا لنا دي بيرسوناج اللي ماتوا يعني بحال دابا هاد لو فخير اللي ديجا وقت كونديدا هو رجع للحياه هو بونغلوس اللي ديجا تعدم فاش كانوا كيحسبوا في لشبون انه اون سورس دو مالور وتقدم قربانه وعاش. Devenus tous deux galériens, les derniers diamants de l'Eldorado libèrent les deux malheureux et tout repart vers la Turquie pour délivrer Cunégonde. يعني كلشي غيمشي لتركيا باش يديليفريو Cunégonde. Chapitre 27, le baron et Pangloss racontent leur histoire. L'un réchappé d'un coup d'épée de Candide, devenu aumônier avant d'être condamné aux galères. L'autre pendu, desséqué un temps l'acquis avant d'être à son tour condamné aux galères. Devant les injustices nées de l'intolérance et de la superstition, Candide à présent capable de discernement interroge Pangloss. Avez-vous toujours pensé que tout allait
le mieux du monde. Pangloss est formel, son jugement n'a pas évolué. يعني هنا كونديد من بعد ما عاودوا القصص ديالهم اول سؤال سولو واش انت كتقول ديما راه tout va bien dans le meilleur des mondes possible لكن بوغلوس reste formel toujours و لو جوجمون ديالو ولا طريقة الحكم ديالو على العالم reste n'a pas évolué يعني ما تبدلش واخا دازو عليه بزاف د الحوايج بقى هو تيشوف نفس chapitre 29 narration des aventures raisonnement sur les effets et les causes interrogation sur le mal moral et sur le mal physique يعني السردية ديال المغامرات raisonnement sur les effets et les causes يعني شنو la raison derrière أي effet و أي نتيجة interrogation sur le mal moral et le mal أسئلة حول le mal النفسي le mal physique الجسمي ولا المادي sur la liberté et la nécessité الحرية والضرورة portant les protagonistes jusqu'à la maison du prince de Transylvanie où ils retrouvent enfin Cunégonde et la vieille Cacambo avait dit juste Cacambo قال الحقيقة حيث Cunégonde est bien laide et Candide s'en émut avec élégance le fils du baron n'a pas changé il refuse toujours le fils de baron واخا دازت عليه اللي داز وقتلو كونديد وعاود حيا بقى في الرأي ديالو refuse toujours radicalement une possible union entre Cunégonde et Candide malgré les larmes de sa sœur et la colère de Candide devant tant d'absurdité et d'ingratitude يعني هو شحال عشقو شحال دار عليه ورغم ذلك هو ما l'apparence de Cunégonde détourne désormais quiconque de tout désir d'union يعني الطريقة باش كتبان لهم Cunégonde كتبدل رأي أي واحد اللي باغي يدير معاه شي future union sauf notre cher chapitre 30 en Orient في الشرق le jardin attaché à une domination aristocratique qui n'a plus cours le baron s'avère incapable d'évoluer et s'exclut de la nouvelle communauté يعني le baron ما قدرش يجبد راسو من هذا الشيء وجبد راسو من المجتمع الجديد اللي غيدير Candide في le jardin ديالو celui-ci privé des richesses de l'Eldorado doit trouver en elle-même les ressources pour développer non sans mal la modeste métairie dans laquelle elle s'est installée. Cacambo en a assez de cultiver les légumes, le caractère de Cunégonde se dégrade, Pangloss souffre de ne pouvoir briller, seul Martin el-Wahid, avec son fantasme habituel, s'accommode de la situation. Tous philosophes cependant, alors que Paquet et le frère Giroflée les rejoignent, la devise d'un bon vieillard turc donne sens à ce jardin comme promesse de vie. Le travail éloigne de nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. الناس يقول لهم ان العمل كيبعد علينا ثلاثه الحوايج خايبين الملل العقده le vice et le besoin الاحتياج Candide le fait sienne et tout l'accepte chacun se met à exercer ses talents et la petite société prend sens كل واحد غيدير لي طالون ديالو شنو كيعرف يدير et la société prend sens يعني هذا المجتمع ولا عنده معنى ce jardin métaphorique يعني une métaphore constitue le point d'aboutissement d'un péril qui, à partir d'un lieu clos et hiérarchisé, a conduit à parcourir un monde extérieur, hanté par le mal et la violence. يعني من بعد داك القصر اللي كان مجموع مطوي الى اللي عاون كونديد باش يخرج يشوف واحد العالم كبير اللي مسكون بالشر والعنف, la violence, et un monde intérieur plus trouble encore. Permettant à Candide de se révéler. الشيء كامل هو اللي يسمح لكانديد انه يتغير يعني يخرج للوجود. L'Eldorado est déterminant puisqu'il propose l'espoir d'un autre système social. Eldorado يعني هو ديتيرمينون لانه كيبروبوزي لنا ولا كيعطينا واحد الاحتمال ديال واحد النظام مجتمعي اللي ممكن يكون احسن من لو مال اللي كاين في لو موند et la violence. Appuyé sur le consentement collectif, le jardin par la place laissée à chacun et la reconnaissance de son travail. يعني le jardin كيعطي لكل واحد بلاصتو la reconnaissance كتجي
من كل واحد الخدمة ديالو. اوفغ لاسباس دون ليبرتي، كيحل واحد المجال ديال الحرية اي دان بونور، واحد السعادة سيرت بلو موديست مي اسيورمون بلو فيابل. سيرت هو ماشي بحال السعادة اللي كاينة في الدوغادو ولا اللي كان تيقلب عليها كونديد ولا اللي كان تيهضر عليها بونغلوس، مي اللي زوين فيها انها بلو فيابل. صافي دير انك ملي كتكون كتخدم الحاجه بيديك سي بلو فيابل انك كتسناها ولا كتجيك من السماء ولا شي حاجه ما كديرهاش نتايا، ماشي انت اللي عندك واحد التحكم عليها. اي فوالا، سيتي لي 30 شابيتر دو كونديد. طبعا راه تقدر تحبس الفيديو في اي لحظه وتشد كل شابيتر بوحدو وتشوفو بالطريقه اللي غتناسبك. حنا لو ريزومي ديال لي شابيتر على حسب ما فهمناهم حنا، لكن كيما انت ممكن تحبس وتقرا لو شابيتر وتعاود تاخذ لي بوان ديالك ولا النقاط ديالك. غير حنا هضرنا جلوبالمون لان هاد لو ريسي كامل شنو خصك تفهم منه هو الانطلاقه ونقطه الوصول والمراحل اللي دازت الوسط. انطلاقه من واحد لو شاطو اللي هو مسدود اللي كان تيسحب الكونديد ان العالم كامل تيتمحور فيه، لكن ملي غيجري عليه من تما غيدوز بزاف ديال الحروب والالام والمعاناه، ومن بعد غيلقى واحد البلاصه اللي زوينه وخياليه اللي هي الدوغادو، لكن من بعد غيلقى ان ما فيهاش واحد المتعه ولا شي حاجه اللي مزيانه. هنا غيجي لواحد البلاصه اخرى اللي هي فينيس، غيشوف فيها واحد الاطروحه واحده اخرى اللي كتقول ان واخا هادشي خايب ولكن ناخذوا ان بليزير، ما يكون عندنا حتى شي بليزير، يعني نعيش واحد الحياه مجوفه ما فيها لا لو مال لا لو بيان، ما فيها لا لو مال اللي شفنا في الحروب لا لو بيان اللي شفنا له الدوغادو. وهادشي ما غيعجبوش وغنوصلوا لنقطه الوصول اللي هي لو جاردان كولتيفي باغ كونديد. هاد لو جاردان شنو الاساسيات اللي فيه؟ هو انه واحد لو جاردان اللي بحال اللي غنقولوا ان جاردان اللي كل واحد كياخذ فيه لا فالور على حسب العمل ديالو، على حسب شنو درتي كتكافئ. اي فوالا سيتي لي 30 شابيتر. غادي نجمعهم طبعا في فيديو كاملين، وطبعا غندير كل شابيتر في الفيديو ديالو باش كل واحد يتوجه لو شابيتر اللي بغا. في حال الا كنتي متمرس كنتي باك ليفر من طبيعه الحال وبغيتي تشوف كلشي دقه واحده غتلقى الفيديو مجموع، يعني باش نرضيو جميع الرغبات. والله المستعان.